हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लास। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों शेप्स नेम। क्या सीखेंगे? शेप्स नेम। चलिए बच्चों शेप्स ड्रॉ करते हैं। ये है बच्चों सर्कल एंड ये है स्केल। दिस इज ब्लैक कलर। और ड्रॉ करेंगे बच्चों हम ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करने वाले हैं बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। ये है बच्चों हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज लाइट ग्रीन कलर, दिस इज ऑरेंज कलर, this is yellow color, this is black color, this is purple color, blue color, dark green color, brown color, red color and pink color। ये बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये है ट्रायंगल। क्या है बच्चों? ये ट्रायंगल। बच्चों ये ट्रायंगल। ये है बच्चों येलो कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये है एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। है बच्चों ये एरो। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये है पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। This is triangle, square, circle, arrow and pentagon. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.